cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali ko a tɔ min ɲini ka kɛ bundini cinda ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ gwɛlɛyaw de la. Mali gwɛngwɛnen don gwɛlɛyaw la. O gwɛlɛyaw dɔ ye jumɛn ye min yɛrɛ kɛn bɛ ka jamanaden caman guwan i kamana. Anw ka jamana sigibaw, an ka jamanadenw taamabaw don. Hali ni yɛrɛ jateminɛ kɛ an lamini jamana ka dɔgɔn Maliden man ca yɔrɔ min. N'i ye Côte d'Ivoire ta dɔw ko Maliden min bɛ dɔ b'a $2,000,000 kan, dɔw ko $4,000,000 a kɔni ka ca. N'i ye maa o maa ye k'a fɔ an ka faso jamu bɛ a tigi la, o caman de yɛlɛmanen don ka kɛ Côte d'Ivoirekaw ye bi, sabu dɔw kabili dɔw mɔkɛ n'u tulomasimaw bɔra an fɛ Mali kɔnɔ yan. Hali ni faw sara k'u to malidenya la, mɔkɛw sara k'u to malidenya la, ka faw sa k'u to malidenya la, olu kɔni caman kɛra Côte d'Ivoiriens ye. O de la bamananw ko ten ko kɔrikolo k'a ka jugu fini kɔnɔ ma. O jamanadenw caman bɛ bi minnu kɛra Côte d'Ivoiriens ye, olu yɛrɛw u ka Maliko fanga man bon, sabu ni fasoko in fɔra olu hakili bɛ jigin u ka maakɔrɔw la. Bi Côte d'Ivoire dun lafiyalen don ka sago Mali kan bi kosɛbɛ. Olu u kana se ka bɔ Côte d'Ivoire jamanadenya la hali n'a fɔra ka Mali kɛlɛ. Olu fɔlɔfɔlɔ na fara Mali kɛlɛbaw kan jango a kana fɔ k'a fɔ u ye Malidenw ye. U ka ca Côte d'Ivoire bi kosɛbɛ. Senegal kɔni tɛ. Senegal ni Mali tun ye jamanaba kelen ye n'o ye Fédération du Mali ye. Nka tuma dɔ la kɛra i n'a fɔ Senegal jamanadenw b'a fɛ ka kunu, sabu kɛlɛ min bɛ senna Mali kɔnɔ o ye kan hɔrɔnya kɛlɛ ye, ka bɔ k'i kan bɔ Faransi marabajugu u ka juru la. Kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Mali dala bi. Ne Jose kɔni a ye se ka kɛ na fili dɛ. Ne hakili la k'a fɔ o bɛɛ ye kan hɔrɔnya kɛlɛ de ye. Modibo Keita cɛkɔrɔba Ala ka yafa k'a ma, a ye kɛlɛ min jujɔn kɛra i n'a fɔ olu taara Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw fɛ. Nka maa min kan bɛ juru la n'i t'i tufa i b'i kan bɛ juru la, o tɛ ma baasi ye. Ne ma dɔn mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ wuli k'a fɔ k'a bɛna juru bɔ i kan na. Juru in dun o ma kɛ ma baasi ye. Ne hakili la k'a fɔ ni jɔnya juru bɛ mɔgɔ kan na i yɛrɛ k'i tufa. N'i tufara ni mun ɲɛ b'a la k'a fɔ i cɛsirilen don i b'a fɛ ka juru in tigɛ. Ni maa min b'a fɛ k'i dɛmɛ n'o mana juru in tigɛ o na i dɛmɛ ka juru in bɔ i kan na. Nka farafinna jamanaw a jamana ka dɔgɔ bɛ min tɛ Faransi sago la. Mali b'a fɛ k'i yɛrɛ kan hɔrɔnyali min kɛ dɛ. Hali ni kuma in fɔli ti bɛn an ka politikimɔgɔw dɔw ma. Nka politikimɔgɔ dɔw fana bɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ olu bɛ jagɛlɛya ta ka Faransi sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ an ni Faransi cɛ bi cogo min. O politikimɔgɔ joli joli bɛ yen n'o ye jamana in mara san 30 laban tɛmɛnen minnu faso filanan tɛ Faransi ye. A ka dɔgɔw la minnu tuma dɔ la ni nationalité française Faransi jamanadenya sɛbɛn t'u bolo u ka caw la kosɛbɛ. N'u bɔra Mali kɔnɔ yan u miiri bɛ jamana fɔlɔ min na o ye Faransi jamana de ye. Hali ni kuma in fɔli ti bɛn o ma. U n'a fɔ e Hasidi cɛ in komi don kelen da kelen ma deli ka taa Faransi. Tiɲɛ don ne ma deli ka taa Faransi koyi. Ma deli ka taa Faransi. A tɛ k'a fɔ ko Maliden minnu taalen don Faransi ko olu juguya bɛ ne yɔrɔ koyi. Bilangalama dɛmɛbaw jamanaden ɲumanw halaladenw camanba de ne bɛ Faransi. Ne yɛrɛ balimamuso a den dɔ bɛ yen o ye Ismaël Sy ye. Tubabu yɛrɛ don koyi, tubabu bilen, nka Maliden don Faransika don. N'a ba kɛra Maliden ye yɔrɔ ale kɔni ye Maliden ye. O de ka ca kosɛbɛ. Mali n'a lamini jamana ninnu kalalen don ɲɔgɔn na. Senegal kɔni ta Mali ni Senegal bɛɛ ye jamana kelen ye, sabu an bɛɛ tun faralen don ɲɔgɔn kan. N fa y'a fɔ n ye Fajo ale ye 2e guerre mondiale kɛ diɲɛ kɛlɛba filanan. A bɔlen Faransi Alman kɛlɛ la a sigira Senegal dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Thiès. Thiès n'i sera Thiès bɛ kan fila de bɛ fɔ yen. N t'a dɔn commune ni yen cɛ ka ca ni san 15 ye bi. N'o tɛ kan fila de bɛ yen, Wolofɔ kan, Bamanankan. Thiès a chemin de fer donda u b'a fɔ a ma ko Buntu dépôt. O ye Wolofɔ bamananw ka yɔrɔ ye. Ne yɛrɛ ye n ka denmisɛnniya fan dɔ kɛ yen. O tuma ni Senegal fɔra ne ba ye Senegal fila de. Ne somɔgɔw ye Lebuw ye, o ye Bozow ye Senegal. O tuma ni faso filanan bɛ ne Jose Traoré la Mali ani Senegal. Nka ni jamana fila u bɛ fara ɲɔgɔn kan kulu min na n'u k'a ma ko CEDEAO. Kɛn bɛ tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko embargo. Embargo ye mun ye? K'i bana mini i kana se k'i ka ɲini fɛnw. Balo bɛ o la, hɛrɛ sira wɛrɛ bɛ o la,
dɔ k'i bana mini i n'olu cɛ u k'i lamini ni bana mini ye e ka kɛ jamana ye min da suwan bɛ sabu an faso Mali bɔda minnu bɛ yen o bɔda ninnu kwajida la a fanba ye Côte d'Ivoire ani Sénégal de o CEDEAO de o ɲɛngiw ta ka Mali sɛgɛrɛ ko an ka jamana marabaw k'u ma kɛ layidu ye sabu u tun ye chartikanw ta ka jira k'a fɔ ko don latɛmɛ fanga furancɛ fanga a tɛna tɛmɛ san 1 ani kalo 6 kan. Kuntanya ko dɔ ka kɛ n'olu kuma ta jamanadenw ɲingu bɛ bɔ kun jumɛn na n'i y'a ye ministre fila minnu bɔra la ni garde don olu mɔgɔ n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition bɛ se ka sigi fanga ɲɔngiri la gɛlɛyaba de don fɛn don risque ba de don n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛnatigɛ b'a risque b'i su n'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu risque ta k'u den ni muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo bɔ nin ko la o bɛna ni kɔlɔlɔba ye parce que mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la CNSP tun composé bɛ armée militaire armée d'est toutes les corporations bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka fanga ɲɔngiri bon ni na k'i na dɔ kɛ bolokɔfɛ ko la a bɛna ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fɔ dɔ janfa a laban na kɛ muguci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la o hukumu de y'a to an ye nin wale in kɛ an y'a kɔrɔdɔn an yɛrɛ fɔ président na an b'a kɔrɔdɔn e ka taa o ka bunadamadenw ɲin ka bon an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ jɔyɔrɔko kama jɔyɔrɔko kɛlɛ tɛ mais an y'a kɛ jamana ka basigi de kama an y'a kɛ mɔgɔw ɲin lakanani de kama parce que joli bɔn jamana mɔgɔ tila bi k'a fɔ ko hakilina wɛrɛ bana hakilina wɛrɛ tanna an ka hakilina bana dɔrɔn o ye jamana ka basigi jamana ka lakanani ani mun b'a to transition mana ban an bɛɛ an bɛ se ka élection kɛ élection jɛlen u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ segin an kɔ bilen président min b'a to ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ ko fana b'a la dɔɔni parce que ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ nin filɛ donc n'i ye mɔgɔ ɲuman sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i kɔmɔgɔ u bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ma ɲa kɔmɔgɔ hali ni ɲali ka di o caman bɛ tiɲɛ parce que u b'a ye ɲɛmɔgɔ a tiɲɛta t'a kɔnɔ k'a kɛ aw ni an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition mana ban an ka se ka président ɲɛnama sɔrɔ président min b'a to jamana in tɛ segin a kɔ bilen mɔgɔ kelen fana baara kɛ jamana ka basigi sɔrɔsiw ka baara b'a la dɛ mais a bɛɛ fana ka baara b'a la n'i y'a ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni mugu ci kɛra o sɔrɔsiw ka baara ye mais mun ye kuma ye o y'aw de ka baara ye parce que Ala y'o se d'aw ma o barika don aw ka kuma na mun b'a to n'a kumana mɔgɔw fɛ u b'a lamɛn jamaw de fana b'aw kɔ donc n'i y'aw ka jama bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fana a tɔ bɛ den donc n'aw participera ko la ka ca Ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la bɛn minnu la donc a ye n'a fɛ hali bi aw ye ko wale mun kɛ ka jamana basigi hali bi aw ka continuer fɛ jamana mɔgɔw wala solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko bɛ ɲagami Ala k'an kisi k'an tanga o ma mun b'a to bibi na kɔni solution foyi de tɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la an mago t'o la bi an mago mun na an bɛɛ ka sɔn jamana in ka taa ɲɛ ni erreur minnu kɛra ko erreur corriger ni nagila ɲuman minnu fɛ ka baara k'o kan o de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ an ka jamana an ka kɔlɔsi bi an kelen ta tɛ bilen dɛ ko caman bɛ jamana in kɔfɛ a tɛ ɲɛ fo maliyɛnw de ka bɛn ni maliyɛnw ma bɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔgɔ an ka jamana na Ala k'an kisi k'an tago ma waati n'a tɔgɔya don n'a b'a fɔ ma ko contexte ani ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'i y'a ye i bɛ ka fanga ɲɔngiri la mankan kɛra n'o ye mouvement M5 n'olu tun b'a jukɔrɔ donc n'i y'u lajɛ bi mɔgɔ sugu bɛɛ b'u la i mana couche fɛn fɛn ta bɛɛ b'a la diinɛmɔgɔ b'a la politicien b'a la sénégaliste b'a la bɛɛ b'a la société bɛɛ de b'a la an y'a ye maintenant an y'a ŋaniya ɲini ka tila ka aw ka dɛmɛ ɲini o fɛ mun b'a to an bɛ se ka premier ministre poste ta ka di olu ma o ɲini aw fɛ aw ka an dɛmɛ o baara kɔnɔna na ka se ka taa aw ka yamaruya kɔ donc an b'o yamaruya ɲini aw fɛ k'o dɛmɛ ɲini aw fɛ o premier ministre min na nommé tile damadɔni nata la ale bɛ consultation kɛ nin bɛɛ ye diinɛmɔgɔ syndicaliste société civile parti politique pour que ka se ka bɛn ka gouvernement sigi sen kan gouvernement na ni bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to an bɛ se ka transition tɔ la transition tɔ ma ca bilen a cayalen b'a kalo 8 kalo 7 a banna ka ban transition tɔ ma ca bilen a cayalen b'a kalo 8 kalo 7 a banna ka ban transition tɔ ma ca bilen a cayalen b'a kalo 8 kalo 7 a banna ka ban an bɛ mun ɲini aw fɛ k'aw deli k'a fɔ aw ka jamana an dɛmɛ an ka jamana in jamana in basigi an dɛmɛ an ka jamana in dilan bɛɛ ni jɔyɔrɔ don hali bi o de tun bɛ fɛ ka fɔ an na ka ɲini Ala ka jamana in dɛmɛ Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw lakana o san kelen n'o kalo 6 o bɛna dafa an bɛ kalo min na n'o ye février kalo o tile 28 a bɛna dafa san kelen ani kalo 6 nin lajɛkɛba ni tɔn ninnu de y'a jira k'a fɔ nin kalo mana sa mars kalo tile 25 n'o sera ko fanga min bɛ mara la olu tɛna sɔn u ka fanga ma tun sabu olu fɛ u ka fanga banna pewu nin politiki tɔn ninnu u ko jamana marabaw b'a fɛ ka yɛlɛma min don ka fanga bilali dɔgɔ dali min kɛra ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'u b'a fɛ ko min kɛ k'olu tɛna jɛn'a ye ko sabu kalo nata tile 25 n'o kɔni cunna dɔrɔn fanga min b'an kunna n'o ye Asimi Goyita ni Choguel n'u jɛɲɔgɔnw ka fanga ye k'olu fɛ u tɛ fanga na tuguni sabu olu kɔni fɛ jamana bɛ ka mara ninnu bɛ ka fɛn min kɛ u ka hamina ko ye k'olu fɛ u tɛ olu ka kɔnɔguwan ko ye koyi ko fo furancɛ fanga kura de ka sigi wa furancɛ fanga kura min bɛ sigi k'o kana tɛmɛ kalo 9 kan
wa ko minnu bɛ jamana mara la bi n'o ye Choguel n'a nɔfɛmɔgɔw ye ko olu ka bɔ fanga na maa k'a sigi min tɛ maa ye maa min a kɛn bɛ ka mɔɔ tɔw dabɔ a la fo maa k'a sigi maa min mɔgɔ bɛ limaniya k'a fɔ ko o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye min a tɛ maa ka kɛlɛ la u b'a fɔ min ma ko premier ministre neutre a tɛ ninw fɛ a tɛ juguw fɛ ale kɔni bɛ a ɲɛsin a ka baara ma u y'a jira k'a fɔ olu fana ka laɲini ye fɛn min ye fo dɔgɔdali kura de ka kɛ k'a fɔ jamanakuntigi sigiw bɛna kɛ u ka dɔgɔda ko perepelatigɛ sariya kura ka sigi min bɛna kɛ jamanadenw u ka u ni ɲɔgɔn sariya kolo ye min bɛ sigi wa ko fana jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka maa minnu sigi ko olu ye gouvernement jamana marabaaw u bilasiralikɛbaaw ye sariya ko siratigɛ la ko fana kura ka sigi olu kɔni ka hamina ko fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye k'a fɔ dɔgɔdali ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na fanga kurasigi bɛna kɛ tuma jumɛn wa ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen dungo ye hakilila jiginna don ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu y'a tun y'a jira CEDEAO mɔgɔw la k'a fɔ tiɲɛ don san 1 ni kalo 6 min tun fɔra olu fɛ a nana ye k'a fɔ Mali gɛlɛya Mali coronin don gɛlɛya min ka don a ɲɛw ka misɛn olu ko yala san 5 bɛ se ka kalifa dɔwlatigɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma wa k'a ta kalo 6 ka taa san 5 u yɛrɛw y'a bɔ san 5 in na ka tila ka na n'a ye san 4 nin ŋaniya minnu fɔra o sɔrɔla fɛn min senfɛ o ye jamanadenw an ye min lase sisan n'u ye u ka forobatɔnsigi kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Assise nationale de la refondation ni y'o ɲɛfɔ aw ye n y'a jira aw la k'a fɔ Mali a fanga bɛ mara cogo min a bɛ mara ba minnu fɛ fanga bɛ mara furancɛ minnu kɔnɔ jamana yɛrɛ cakɛ jɔsen o jɔsen bɛ yen i n'a fɔ kana i n'a fɔ kɛnɛya i n'a fɔ kalanko i n'a fɔ sariyako sariya bɔlɔw bɛ sigi min kan sariya kan ka boli cogo minnu na nin bɛɛ lajɛlen kan ka ladila malidenw ye forobasigi kɛ k'u da se nin bɛɛ ma kani ka bilasirali ni fɛɛrɛw boloda Mali ye waati 2 minnu boloda n'o ye san 5 ka tila ka san 4 fɔ CEDEAO mɔgɔw bannen do ma petu sabu de y'a to ye jamana in ɲɛngi o yɛlɛmani minnu n'olu fɔra charte kan ninnu tali la jamana marabaaw ko u bɛna dɔ bɔ jamana marakulu la o hakɛ ko ka dɔ bɔ cɛya la ani ka dɔ fara sariya taabaw kan n'o ye furancɛ fanga kɔrɔsigi minnu ni députéya jɔyɔrɔ bɛ bolo ka dɔ fara olu cɛya kan ninnu bannen do nin ma u ye kunnafonilasilaw wele kɛnɛ kan u ye ɲɛfɔli kɛ ko kalo nata tile 25 o tuma olu yɛrɛ kɔni fɛ fanga tɛ Mali la minnu ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye olu ti jɛn'u ka jamana kuntigiya ye tugun an k'u yɛrɛw lamɛn. Sariya ye mun fɔ k'an ka taa u fɛ n'o ye kalata élection constitution de y'o fɔ o charte fana o waleyali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ sɔnn'o ma an yɛrɛ sɔnn'o ma bɛɛ jɛra n'o ye k'a fɔ sɔngɔ ko ma kalo 18 pour que jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ. O kalo 18 a bɛ kun cɛ ni mois de mars ye jamana kuntigi sigi yɛrɛ kun ka daminɛ nin kalo tile 27 la nka nin si ma se ka kɛ kalo 18 olu bɛ namu k'o bɛɛ dun o sisan kuma minnu bɛ sen na an t'an da don la o kuma baara min kɛra an y'o de kunnafoni di jamanadenw ma bɛɛ k'a faamu nɔgɔ ka bɔ a la o kɔrɔ ye mun ye aw bɛɛ k'a dɔn ka fɔ jamana in sigilen don min kan o ye démocratie n'o ye bɛɛ fanga ye n'o ye retour à l'ordre constitutionnel pour que se ka waleya cadre ɲɛmɔgɔw ani regroupement ani parti politique ani parrainage an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka laɲini min jamanadenw ka se k'a faamu o baaraw o de fɔra aw ye n'an minnu ka minnu kumaba fɔ a ye bamanankan na an y'a fɔ kalata bɛ kɛ ni sɛbɛn min ye n'u y'a ɲini ka baara kɛ ni o ye ni o ye namara dɔ ye u yɛrɛ ka taa sigi parti politique kɔ kan k'a fɔ k'u ta loi électorale min kɛ sɔn tɛ kɛ o ma min ye a filanan fana ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama la relecture min ni CNT b'o kuma na ko ka CNT yɛrɛ ɲini ko ka taabolo kura d'a ma a dun ka mandat bɛ ban ka ban ni charte ye ko jɛn tɛ kɛ ni o ye a cogoya in na o kɔrɔ ye mun ye la transition prend fin légalement légitimement ka bɛn ni mois de mars tile 25 donc n'o banna fɛn o fɛn n'o ye fanga ye an tɛ jɛn n'a ye. On ne reconnaît pas ce qui va s'en suivre. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Isa Kawujim ye an ka Amadu Koyita yɛrɛ an k'ale fana lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu Koyita ne ye parti socialiste président kura ɲɛmɔgɔ ye
mais EPM là, ensemble pour le Mali, le cadre fondamental, cadre d'échange pour une transition réussie, nous éjaculé parti Tchama, le gouvernement Tchama Faranouaka. Bien février, quand on est janvier, quand on est on a éjaculé la forme Macédao. Oui, Jamana Coutu, on a dit que au CFE, sanctions non tra Jamana contrôle. Nos sanctions économiques, nos sanctions financières, frontières ou Bétatougra, quand calculé au cofre. On a un cadre d'échange, il y a un Tchama ou les Kana. Il y a une symposium de haut niveau. On a un Kilitakaboke, parce qu'on a 50 Sigikaï à Kaki. On a un Kilna Faranouaka, Kaseka Jetimeke, on a Kaseka proposition que nous avons bon cours Konana. On a fait Barola, il y a un rapport final de Kanana Yanasa. On a mis for Kafo. An ka cadre créera ka fo transition min be no tamache fanga yi a tamache fanga be se ke kuna wole to goduma transition kuna wole transition banko nyumadi laidu kun tara malion fe ki se madame Ashitona on de laidi ta concertation munun kera mois de septembre événement de 18 août ko fe ko transition e kalotan sigi an laidu dan era ma ka laidu di nyema barakuna nga kola pour que kalotan sigi na an be se ka kalatan nyuma organiser to mina jamana dom be se ku ga jamana kuntigi kura sugandi gela mandala a ko wuli ka banka an ka cadre kira kun kerombe wala ngo pour une transition réussie donc ko kanye opposition en grand c'est opposition parce qu'il est opposé au pouvoir légitime de là pouvoir mimana kalata sera fait c'est opposé là on a ngana ni ko anya ni befa ka fo transition kanga kina fo nga équipe nationale églou amanganga parti prima kanga yala en bere kanga franyo mais malheureusement wakilno shimabo fo kana mbla gila kono bi gila ni na sanction banka gila ni na gila banka maya fo a banka mama fo a banka na mawuli kan jodi bisama ga kina franyo ga ala ka kisap so betini on a ngo somo en ko la ni 27 cadre c'est ga respecter nos élections premier tour transition nganga le 25 mars 2022 parce que président croit nganga serment prêté là bandaoné HME serment prêté le 25 septembre ou rentrer là en fonction le nouveau président devait rentrer en fonction le 25 mars réalisme de objectif ba iranabi objectivité ba iranabi ko tsekake on la nganga kalo kala jame franyo ngame kalo kono to proposer to komna o kalo kono to anga seka autorité civile usro o kalo kono to anga seka gouvernement neutre usro o kalo kono to gouvernement ka suro gouvernement mi impartial min ti anka foka be do la gauche min bi amali doron kama min ga bala ke ka jamana affaire courantu no e ka mission régulière no ke et régalien plutôt ani ka élection organisée mais akuma foro doy non élection organisée muna boke ne élection organisée ka fika jamana tigi kuraso jamana dongu ka dana da maminga ambe nyemi konna na bi kunu ne bitekele ko ne bitekele on de sona saria doma on de sona ka foko fanga tetane fo ne kalatate on de sona ko fanga maganga nyangiri ni fin wore donc no ko kera na bena o normuna bi gila mi manka sanction mi manka do retew parce que la mi mun fo amase ka laydu tine o sanction no nga to be ka wuli ka bonka o la mel la yini ke président la transition fait mali famo be fe nga barfra nyonga mali ni ambe détail ambe beta mali kile no de beto no nan sona ade se kake na ma son ka to kuma ho ka hola nyem bi ni ala jebi CDAO ane CDAO mo gote ni ala jebi ane nyem go chama de ko do lu ngona andu to jamana ay jamana badi ani nyo ladon jamana de anye jamana de badanya jamana anye jamana de sinja jamana ane kerefa mugo bedi kadi on de kele donc anga bo discours do kono sa anga frano nga sega proposition ke an bon kila kono pour que sera o sega sanction li jona ka boy proposition concrète ka ke ni na fe do ko ka calendrier nyini un calendrier raisonnable no ye muyi ame seka jetemine ke ambe bon ko gela kono na tujuma wati kono wati mi seka ke benkai wati mi seka ke wati fana sombe ke mima o mangelo ni gila banka euro fo beba jara muga ma jamwe na ma frati sanction mi na ni gila mi adam ne disha mo shita ni ite jamana mara pour ika gila la sika jamana duma ite politique ke pour ika jamana gila la sika jamana duma au contraire e ka bara de kanga ke e ka wuli ka to de kanga ke ka fembe ke pour que o gila kana si ika jamana duma notre jamana duma be sika nawo ne jitemne be gila be kana dondoni frontière ou datugunelo amba do opérateur économique ou teka kuma amba do dogo conteneur be Dakar conteneur munu be Dakar yenno bolore munu mina na conteneur ulu ta sanction ko donc oui délai de be dima no délai tebena nimbe mna ta ka boyno dongo do ibe do de sarla karu camion jolembe frontière la camion jolembe Côte d'Ivoire camion jolembe Abidjan chauffeur tout ka famille koro camion tigu bref ni bede gilay sanction financière fana banque BCAO la banque ou da soro de ka gelaya ambe sekani be boni be kono anga si anga kuma anga calendrier raisonnable do anga proposer sera sanction ga wuli ato ambe be aka no pour que anga boni kono jona anye mi fo synthèse ni asigira
organe législatif a sigilé une transition à ka durée de vie de transition de Mouniouna. Et CNT Rekonana, je crois que le Premier ministre Flabé a fait des routes présentées CNT Kono. Nous, le Premier ministre Mouktarwani, nous, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, a Flabé ko transition de l'air qu'on va respecter. Nous, le massé qu'à respecter. Surtout Shogel Mbia, Manga CNT Manga Weka Yinika. Il y a un programme d'action gouvernementale présenté en Yéna. Il y a un accord d'IMA, on votera. Il faut essayer de faire respecter. Des lèvres, les masses à respecter. Normalement, ils devaient le faire. Ça n'a pas été fait. Donc, on fait bien Kenny. Ni bec mon akesi ka fort de voler à l'angatana. Donc, nous, on se reconnaît pas dans ça. Ambalman, Chikorobani, Musukorobao, Nintuni, Amadou Koitai, Hakila Kafo, Ole, Femi, Fo, Ufamana. Gayala, Ishartimin Dara, sur la Soufé, Ukaf, Nga, Tako, Folo. Nui atunye mwoya tunkal falendo banda uma na utunye stola sikoroye ane Mokhtar anga dungibaru injojo anya jira ula kafo asimu ahinye folike mi nanani fanga yele mali o shati minu tuntara kalo konondo inkera inafo okera fuye sabu kundlena kile mata afo chukula sira minu ndara sira nyuma tunte showel kukala maiga nale yelema minu ndonala ale kuni jamana denw lajɛ min kɛra fo ka yɛlɛma don sharati kanw na n'o de san 1 ni kalo 6 in o ma wasa kɛ ko ka dɔ fara kan kun min bɛ a la Abubakar Siriki Fɔnba ale ye kɔrɔsigi kulu min sigilen don ni députéya jɔyɔrɔ bɛ olu bolo ale yɛrɛ kɔni ko sharati kan ni yɛlɛma min kan ka don a la ale ye ɲɛfɔli kɛ an k'a yɛrɛ lamɛn. Maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko ka sharati ka yɛlɛma don a la. Sharti yɛrɛ y'a fɔ ko yɛlɛma fana bɛ se ka don ale la. A y'a fɔ ko yɛlɛma ko bɛ se ka laɲini, o bɛ se ka kɛ ni président ka laɲini ye, o bɛ se ka kɛ ni CNT ka laɲini. Mais an bɛna sharti yɛlɛma mun kɛ a sɔrɔla jamana faso jama ye farali min kɛ ɲɔgɔn kan n'a fɔra ma ko Assise nationale de refondation. O faso jama ye laɲini minnu kɛ, o laɲini tɛ se ka don ba la cogo si la fo an ka yɛlɛma don sharti kɔnɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sharti fɔlɔ min tun bɛ sen na kalo 18 de kun fɔra. Mais jamanadenw nana ko k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la. Donc ni mo o do sharti kɔnɔ, ni sharti dɔ in banna ka sɔrɔ e mo o do a kɔnɔ, i bɛ jamanadenw bila problème dɔ kɔnɔ. A filanan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ laɲini kɛra faso jama fɛ ko ka CNT lajɛ cogo wɛrɛ la. Lajɛ cogo min ni faamaw y'o jateminɛ o ye ka dɔ fara CNT maaw kan. Donc o fana bɛna waleya. Gouvernement fana a fɔra ko k'a da mɔgɔ hakɛya dɔw la. An bɛna bɛn ni mɔgɔw ka laɲini fana ye. O ka bɔ yen. A fɔra ko président danga a kun latigɛlen tɛ kosɛbɛ Asimi sigilen fanga la maa wɛrɛ tɛ yen. Asimi dun kun bɛ ministre min bɛ lakana ko bunakun kan ale kun b'o ka baara bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc il faut que an ka lajɛ o ministre ale ka bila a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ o ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ. Donc laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ ko fasodenw bɔra ka kuma minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Assise nationale k'a dabɔra dɔrɔn de ko ka dɔ fara transition délai kan an b'a fɔ ko mɔgɔw k'o b'u hakili la. Fasoden bɔra ka kuma min kɛ a kuma tiɲɛ bɛ jate i b'a fɔ ko sariya sunba a n'o valeur bɛɛ ye kelen ye ani o bɛɛ bɛ taa hakɛya kelen na. Donc jateminɛ de bɛ ka kɛ gouvernement bɛ ko kɛ est ce que jamanadenw ka laɲini ani gouvernement bɛ baara minnu kɛ est ce que u ye kelen ye. Donc yanni an ka don ko caman kɔnɔ an b'o kɛ et puis a ka kan mɔgɔw k'a faamuya ko constitution min bɛ sen na a ma bɔ yen halisa a bɛ yen. Donc n'ale bɛ yen sanga ni waati a bɛ baara de kɛ pour que an bɛ se ka to o hukumu kɔnɔ cogo min na ka tila ka to faso jama ka laɲini kɔnɔ cogo min. O police territoriale ko kuma in a fɔlɔ tɛ nin san 2013 a fɔra mais o miirina o ni min bɛ ninnu bolo olu miirina tɛ kelen. Police territoriale ka laɲini ye jamana fara baara de ye ka bɛɛ ka yɔrɔ d'i ma i ka polisi dɔw bila minnu fanga ka bon n'i ka armée ye minnu fanga ka bon n'i ka polisi ye. Donc n'i y'o jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ o yɛrɛ jaabi kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ Mali la bilen. O la mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko police territoriale ko kuma a bɛ papier de kan papier kɔnɔ kuma don. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ si t'i to i yɛrɛ ma k'e bɛna Mali farali ko kuma k'i b'o bolo da mais tasuma fɔli o tɛ da jeni. Police territoriale papier a bɛ ka fɛn min makɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲaman de. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye nin kuma ninnu mɛn a ka kuma laban bɛnna fɛn min ma o tun ye police territoriale ye. Misali la samaya bɛ Manden fɛ. Manden yɛrɛmara sigida a bɛ fɔ o ma ko commune rurale de Manden. U bɛna a ka polisiw sɔrɔ a yɛrɛ ye kabini nɔvɛmburu kalo tɛmɛnen an ka jamana ka kɔrɔsigi kulu min tun sigilen don n'o k'a ma ko Haut Conseil des collectivités du Mali
ni jamana marabaaw bilasirali kulu ye ale tun ye lajɛ kɛ a ka forobasigi dɔ senfɛ o lajɛ u da sera gɛlɛya minnu bɛ sigida polisiw o bɛ fɔ de ma ko police territorial commune bɛɛ n'i ka polisi nin sariya in tun ŋaniya taara Mali fɛ tun yɛrɛ la k'a fɔ ni polisi territorial n'a bɛ sigi commune kɔnɔ commune ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don yen yɔrɔ sigida ko ɲɛnabɔli la wala Bamakɔ yan a tun mara bɛ ta k'a d'o ma police territorial ka baara bɛna kɛ mun ye o de ye sigida kɔnɔ n'o ye commune ye o polisiw sigida lakana ani sigida kɔlɔsili a tun bɛ di olu polisiw de ma wale bɛ sa ko ye dankarili ani bingani wale cɛjugu olu tun bɛ olu de kɔn basigi bɛ se ka segin cogo min nka a nana kɛ polisi territorial ko in dɔw y'a ye k'a fɔ marifatigi minnu ye jamana ta kɔrɔn fɛ n'a kɛra sabu ye a bɛ dabali ni fɛɛrɛ dɔwlu ma u k'u fara ka bɔ jamana na a sariya min tun taara ka di sariyatabaw ma ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ minisiri y'a jira k'a fɔ u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ CNT la a sariya in tali nka police territorial yɛrɛ ye jumɛn ye cɛkɔrɔba in tɛ balo la bi n'o ye Amadu Seydou Jikɔrɔni ye ale tun kumana kan an t'ale lamɛn fɔlɔ wa bɛ fɛn dɔ sigi a fɛn u y'o fɛnɛ tɔgɔ da ka a tɔgɔ tu ko police territorial mais cɛncɛn na finitigiw de don minnu région olu bɛ région min sigi u ka assemblée n'u ka président de région olu sago n'u jogo dɔrɔn de b'o o police territorial kan o kɔrɔ ye ko u bɛ na armée sigi u dan ma u sago n'u jumɛn bɛ armée min na armée locale de dilatɔ don fɛn kura tɛ koyi MINUSMA ONU a y'i sen don jamana o jamana ka ko ɲɛnabɔli la u y'a daminɛ Lumumba de la 1960 u y'a armée sugu sigi o jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ hali bi n'i b'a kuma mɛn i b'a fɔ ko M23 ko ni gouvernement central armée bɛ ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ tɛ o armée territoriale min sigira Kivu ni région wɛrɛw kɔnɔ République démocratique de Congo kɔnɔna na o armée sugu de ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn na hali sini k'a ta kabini 1960 fɔ bi u b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ an fɛ yan k'a dabɔ Kidali fanfɛla la mun na parce que n'o armée sugu sigira yen n'o na an ka armée bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bɛ to sen na o yɛrɛ de ka di tama parce que k'o kɛlɛ to sen na u bɛ pétrole bɔ u bɛ diamant bɔ u bɛ uranium bɔ u d'a ma douane ko t'a la taxe wɛrɛ ko t'a la u b'a bɔ comme a bɛ kɛ Congo cogo min depuis 1960 u bɛ tun ka Congo richesse bɔ sans taxe depuis Irak guerre kɛra Irak pétrole bɛ bɔ guerre bɛ yen mais Kadhafi fagara Libye guerre bɛ yen mais pétrole bɛ bɔ o ɲɔgɔnna de bɛ tun ka boloda ka kɛ Mali kɔnɔ u ka armée sira la u ka finitigi problème na o de tunnen bɛ k'o kɛ accord kɔnɔ o de y'a to ne bannen b'o yɔrɔ ye ka sababu kɛ armée dilanli de don par région bɛɛ tɛ a bɛ daminɛ olu la mais peut-être a tɛ dan olu da donc ni armée dilanna région bɛɛ n'i ka armée bɛn jumɛn b'o. Kɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw nin tun ye an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Amadu Jikɔrɔni ye o Amadu Jikɔrɔni a fatura bi nka yala Mali marabaw olu ye police territorial ye cogo jumɛn an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ u tun y'a sariya ta ko bɛ taa di sariya tigɛbaw ma ko sariya tigɛbaw ko olu bolo tɛ se ka se nin ma an ka colonel Abdulayi Mayiga n'ale ye minisiri min sigilen don jamana kɔnɔna marako ani fanga cɛmabɔli yala ko laban cogo jumɛn jamana yɛrɛ ka foroba laselibow olu wulila ka s'a ma a ye min fɔ o la o filɛ nin ye. Police territorial ye mun ye pour que ka se ka lakana sabati k'an sinsin o kan kosɛbɛ an ka maire minnu bɛ yen ou bien président du conseil régional minnu bɛ yen ka polisi dɔ créer mun bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ lakana ka se ka sabati
anga dugu konna la o de police territoriale yɛrɛ nafama ye mais u ka baara ye mun ye police nationale u b'o mɔgɔw de dɛmɛ pour que n y'a fɔ cogo min na lakana ka se ka sabati ka ɲɛ an ka jamana bɛɛ kɔnɔna la o de police territoriale yɛrɛ kunba ye initiative bɔra Mali gouvernement yɛrɛ la marsi kalo tile 25 san 2020 gouvernement ye initiative ta conseil des ministres tɛmɛlen kɔfɛ ministère de l'administration territoriale ani décentralisation o kɛra ministère ye mun a baara dilen bɛ a ɲɛmɔgɔya dilen bɛ ministère mun ma fɛn wɛrɛ bɛ yen police territoriale accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o fana b'a kofɔ ko ka police territoriale créer fan bɛɛ donc je crois que o bɛɛ de y'a to ni initiative ninnu taara mais mun fɔ ka gɛlɛya kosɛbɛ autorité de transition a initiative ma bolo la an nana sɔrɔ dossier bɛ tabali sanfɛ mais n y'a fɔ cogo min na jamana baara kungelenna kelen de don k'a fɔ ko ni gouvernement tɛmɛlen nin ye mun kɛ gouvernement min na o kɔfɛ o tɛ se k'a da dɔ la état tɛ fonctionner ten n'aw nana mun sɔrɔ yen aw bɛ aw jija aw se ye mun ye k'o k'a ko la donc o de la autorité de la transition a kɛra gouvernement ye a kɛra CNT o de la an da don police territoriale ko kuma la parce que n y'a fɔ cogo min na gouvernement marsi kalo tile 25 2020 olu y'a adopté conseil des ministres la n'a adopté conseil des ministres la a kɛra cogo cogo f'a ka tɛmɛ CNT mɔgɔw bolo olu fana k'u hakilina fɔ a la o de b'a to a bɛ se ka kɛ sariya ye CNT bɛ session extraordinaire la avec le gouvernement ka décret fɔlɔ ta sariya dɔ ta k'a fɔ ko CNT k'u miirina ta fɔ la mais komi a kuma cayara an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a laɲini k'a bɔ a la fɔlɔ pour que an ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a ɲɛ mun don mais n bɛ mun fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko miirina bɛ gouvernement na ko ka fara ka jamana tila o tɛ gouvernement ka miiriya ye n y'a fɔ cogo min na sani nin yɛrɛ ka se an yɛrɛ ye a fɔ CNT mɔgɔw ye k'a fɔ ko vraiment projet de loi in a bɛ cogo min na nin an tɛ se k'an da don a la parce que observation caman b'a kɔnɔna la mais je crois que ni observation tɛmɛra an ka baara ye mun ye k'a di CNT mɔgɔw ma olu fana b'u miirina ta fɔ la mais n b'a dɔn CNT mɔgɔw fana jamanadenw de tubabu ko n ye loi fɛn fɛn ta fo bi na miirina kelen b'u la o ye ka Mali ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'o sabati donc police territoriale n'a a tɛmɛra CNT bolo n'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko ala ko tiɲɛ Mali ka nafa b'a la a bɛ a décision b'olu de bolo k'a latɛmɛ ou bien k'a bila kɛrɛfɛ. An balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka laseli a bɛ lase cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw de ma kabili juma tɛmɛnen kuma dɔw u bɛ ŋunuŋunu na a yɛrɛ bɔra ŋunuŋunu na a ye diɲɛ kibaruya bɛɛ fili jɔ min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko réseaux sociaux dɔw b'a fɔ a ma ko toile kabili juma tɛmɛnen kuma dɔ bɛ senna k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n b'a dɔn k'a fɔ aw t'a kɛ fiyewu nka aw denw n'aw mɔdenw u kana aw bila fɔli la ni maa o maa i b'a fɛ i ka kuma ka to gundo la a to i kɔnɔ i kana to a mɛnba ka caya telefɔni ye fɛn min an bɛ don min na i n'a fɔ ko bɛ maaw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ k'i to kwajibaw ani jamanajanw kɔfɛ i n'i ka maa ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali aw ka ɲɔgɔn filɛ ja la fɛn nɔgɔnba nka baara minɛ min don a b'an bolo an t'a si dɔn a kɛra i n'a fɔ kilisi b'an da an t'a ɲɛji dɔn telefɔni ye fɛn min a kana k'i ɲɛna k'a fɔ i b'i ka gundo kuma min fɔ ko maa wɛrɛ tulo t'a la koyi a bɛ se k'i tulo cɛ a kan de ya diɲɛ don o don n'a b'a fɛ k'i ka kuma bɔ gundo la k'a da siraba kan k'a da lɛfɛ kɔnɔ ka yaala a dabali n'a fɛɛrɛw bɛ yen o yɛrɛ dama tɛ koyi hali i bɛ se ka maa kumakan i bɛ se k'a ladege mansinw bɛ yen bi ne bɛ ka kuma aw ye cogo min o mansinw bɛ se ka maa wɛrɛ ka kumakan ta n'o ye ne t'a ladege k'o ɲɛdɔn o bɛ kɛ cogo min tuma dɔ la a bɛ se ka maa wɛrɛ ka kuma ta k'a kɛ i n'a fɔ ne de bɛ kuma na n m'a fɔ k'a fɔ min bɛ senna k'o don dɛ ne ma fɔ nka kuma nin ko kumakan dɔ tɛmɛna anw yɛrɛ ka jamana marabulon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ cɛ n'o ye Bubu Sise ye Bubu Sise ale tun ye ala ka hinɛ Elhaj Ibrahim Bokar Keita ka marabulon ɲɛmɔgɔ la i n'a fɔ Sogɛl Kokala bɛ jɔyɔrɔ min na bi Bubu Sise ni kɔrɔbarikaw ka jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye kabili ɲuman tɛmɛnen ko kuma ɲɔgɔnya baro dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ baro in senfɛ
komi a ko bɛ kiritigɛbaw bolo bi sabu an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ jamana kiri tako bulon fɔlɔ min n'o bɛ Bamakɔ sigida 4 na ko u bɛ k'a ko sɛgɛsɛgɛ. Olu yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli bolo dara olu fɛ nin kumakan in jɔnjɔn yala a kɛra ko min y'a fɔ wa, a kɛra ko minnu y'a fɔ yala olu de y'a fɔ jati wa. U yɛrɛ ye furancɛnin kɛ kuma na koyi. A bɛ ɲini ka miniti 5 hakɛ bɔ. Maa bɛ kumakan 2 mɛn. Kumakan nin kɔni jɔn k'a la. A bɔn bɛ a sɛbɛkɔrɔ bɔn bɛ Bubu Sise kumakan fɛ ani Kɔrɔbarikaw ka jamanakuntigi n'o ye Alassane Ouattara ye. Alassane Ouattara ani Bubu Sise n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ko y'a ɲini IBK ka minisiri marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fɛ ko yala i tɛ ladɔnniya wa. Ɲangi minnu taara CEDEAO fɛ ka ɲɛsin Mali ma. Bubu Sise de ye tɛrɛmɛli daminɛ sa k'a fɔ nin ngɔlɔlɔ kɔni a mɛnnenba ye kalo 4 kalo 3 ka se kalo 4 ma n'a cɛyara. Hali ni dunlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ko ɲangi min n'o ye ka dondaw ni bɔdaw sɔn Mali ɲɛ. Mali ka wari min bɛ waribu na ka Mali bali Mali ka o lasɔrɔ ko hali ni jamana marabaw bɛ k'a fɔ a ɲangi tɛna Mali sɔrɔ ko n'a mɛnna bɛɛ kalo 3 ka se kalo 4 ma ko Bubu Sise y'a jira k'a fɔ diɲɛ don o don dɔ de bi fara fɛnw gɛlɛya kan. Cɛ fila in ye kumaw fɔ kuma minnu u ye jalagibaw ta ka ɲɛsin an ka dunlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma. Alassane y'a ɲini Bubu Sise fɛ ko ale b'a ka bila la n'a y'a diya waati o waati ko u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya la. Nin kibaruya de ye bɔlɔlɔ labɔ u b'a fɔ min ma ko Facebook Juma Sɔmɔda fɛ min y'an ka jamana sariyatigiw ye kiribolo 4 na olu ye sariya sɛgɛsɛgɛli bolo da sabu olu yɛrɛ kɔni fɛ nin kɔni ye janfa de labɛntɔ ye nin wale de labɛntɔ ye ka dankari jamana in a lakana na jamana kɔnɔ a lakana ani jamana kɔ kan ka janfa labɛn ka basigibaliya ko kolokolo Mali kɔnɔ ka sabu kɛ nin kunnafoni lase cogo ɲɛ nin cɛ fila ni maaba ni ɲɔgɔn cɛ Bubu Sise ani Alassane Dramane Ouattara sariyatigiw fɛ ko a ko sɛgɛsɛgɛli k'a dɔn jɔnjɔn na yala kuma minnu fɔra jati nin cɛ fila kumakan don wa ladege fɛn don de ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna. Bubu Sise ni Alassane Dramane Ouattara a ka olu ka janfa a kɛra i n'a fɔ ninnu kɔni n'u ka ko labɛnnen ye hali n'u ka ko labɛnnen tɛ u b'a fɛ ka nin ko in kolokolo ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini min b'a to minnu bɛ fanga na bi n'o ye Asimi Koyita n'a nɔfɛmɔgɔw ye ani Choguel Kokala Mayiga olu fila bɛɛ lajɛlen ka fanga in bɛ se ka firifiri cogo min. Nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min ye an baara ɲɔgɔn ye n'o ye Kassim Tarawele ale yɛrɛ ka laseli senfɛ alamisa tɛmɛnen a ye ɲɛfɔli kɛ nka ko a bɛ da don a la k'i da sunya ka kuma fɔ k'a welela k'a fɔ a ye karisa ni ko kɔni sera kiritigɛlaw ka bolo kan kaban i k'i kɔlɔsi i k'i janto i kana da don tɛrɛmɛli la tɛrɛmɛli min a bɛ kiritigɛbaw ni sariya sɛgɛsɛgɛlikɛbaw ka baara a bɛ gɛlɛya don a la wala i bɛna kɛ maa ye maa min i ka baara kɛcogo b'a to gundo bɛ nin ko la ni kɛra o bɔrɔtɔ fɛn ye kiritigɛbaw bɛ se k'i nɔ minɛ a ye min fɔ radio Kiledu la Kassim Tarawele ne balimakɛ don dɔɔnin don an k'a lamɛn. Aya ko kuma jantigintan dɔ bɛ munumunu na k'a bɛ n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kumakan don ani Bubu Sise k'olu kumakan don u bɛ ka kuma o kɔni u ma tɔ to Mali la kuma in na dɛ n'a sɔrɔ olu don dɛ sabula n k'a fɔ ten fɔlɔ Abu an kun b'a fɛ k'an hakilila di kuma in kan nka procureur y'an wele ko Onzonla k'ale Touré k'ale enquête dayɛlɛ donc anw m'an ta to an kɔnɔ n'o tɛ a b'i wele n'a y'i wele n'i ka fɔtaw ma bɛn n'a taw ye i yɛrɛ b'o tɔ ɲɛ dɔn. Donc kumakan min bɛ yen an b'a fɔ maaw ye ko enquête dayɛlɛ la commune 4 tribunal la n'a ka surun Alassane Dramane ka kuma ale ni Bubu Sise an ka premier ministre kɔrɔ ka kumaw la téléphone sira fɛ k'u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ fɔ ma ko k'a authentifier n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ fila don commune 4 tribunal procureur n'o ye Idrissa Touré ale ko k'ale bɛna o baara kɛ ayiwa Abu yanni sɛgɛsɛgɛli fɛ an m'an da de han anw ti fɛn fɔ a la tuguni sariya mana fɛn min minɛ o bila dɛ e yɛrɛ k'o bila dɛ i b'a to sariya bolo. An balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye Kassim Tarawele ka kuma mɛn ni nin jalaki in kɔni n'a a ladɔnniyara n'a cɛtigiyara jɔnjɔn ka fɔ nin kumakan ninnu ye Bubu Sise ka kuma ye nin bɛna ka siɲɛ 2 ye nin cɛ kelen n'ale kɛra Ibrahim Bokar Keita ala ka hinɛw la u ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o Bubu Sise sabu a delila ka jalaki jamana kiritigɛbaw fɛ
kwa tun ye janfa dɔ labɛn ka labɛn dɔ kɛ a bɛ se ka jamana in fanga in dafiri cogo min ka dankare jamana ni mara fason wara ka kanan na o kɛra nin furancɛ fanga kelen a jujɔn waati a kelen yɛrɛ tun tɛ koyi maa wɛrɛw sɔrɔla minnu tun fana jalagira nka kɔsa fɛ a nana fɔ ka fɔ a nin tɛ o ko la kibaru in an ye nin sama ka bɔ kibaru lase bondasow ani kunnafoni lase sɛbɛnw kɔnɔ sɛbɛn b'an bolo kɔrɔ yan an y'a jira u la ka fɔ min ye kiribolo min bɛ Bamakɔ sigida 4 na ko a kiri bɛ olu de bolo nin cɛ fila u kɔni ko furancɛ fanga ɲɛmaa ninnu kɔni ninnu tɛ se ka nin laban ko ye u tɛ se ka jɔ ni kɔlɔlɔw ye hali risila bɛ dɛmɛ min ta ka se an faso Mali ma ko nin ye kodɔnbaliya kumaw de ye u ye mun jalaki o ye jamana marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛ n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye hali Mali yɛrɛ tangani ka kisi juguw ka mandɔrɔ ma o fana y'a nin yɔrɔ sɔrɔ nin ko la a bɛ se ka kɛ nin kɔni ye ladige ye wala nin ye ko labɛnnen ye a ko ma kɛ cogo o cogo yala dabɔlen tɛ Bubu Sise yɛrɛ mankutu tiɲɛni ka kɛ i n'a fɔ janfa faso janfaba dɔw ma ani maa min fana bɛ kuma na o tɛ maa gansan ye n'o kɛra tiɲɛ ye o ye Alassane Dramane Ouattara ye a kɛra i n'a fɔ ye dalu de dalu min b'a jira k'a fɔ janfa labɛnnen don RFI y'a jira k'a fɔ olu ye Bubu Sise ɲininka u ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi bondaso ɲininka olu ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na k'olu da don kuma tɛ olu da don fɛn tɛ yani a ko bɛ ɲɛ sɔrɔ kɔni n balimaw aw b'a kalama k'a fɔ an ka kunnafoni fanba o ye kibaruya minnu u bɛ tali kɛ kunnasiriw kan kunnasiri minnu bɛ bɔ an ka jamana yɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ fo ka se nin yɔrɔ in ma jaabi ma bɔ an ka jamana marabaw yɔrɔ yala Rusi jamanakuntigi n'o ye Vladimir Putin ye yala yɛrɛ y'a fɔ a ka kumaw la ani Faransi jamanakuntigi o tun taara taamala fɛ yen ka sababu kɛ Yɔrɔpu jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Yɔrɔpu jamanaw u faralen don ka kɛ kulu fila ye kulu fɔlɔ o ye Faransi ni jamana minnu faralen don ɲɔgɔn kan tuma min diɲɛ kɛlɛba filanan in banna u ko a t'a to an ka jɛ ka kulu labɛn wa ni maa o maa bɛ yen n'o nana fɔ bi bɛn an ka jamana kelen kan bɛɛ bɛ wuli k'o bɛn u y'o de tɔgɔ da ko OTAN Yɔrɔpu jamana min b'a la o ka ca a kɛra i n'a fɔ ni l'Amérique jamana fana o fana y'i fara u kan fan dɔ in fɛ n'o ye Yɔrɔpu fan dɔ filanan ye Rusi jamana olu yɛrɛw de kɛra jamana ye jamana minnu ye lalimanw kɛlɛ sabu waati lalimanw ye dadigi kɛ jamana min na o ye Rusi jamana de ye Rusi jamana de fana ka cɛsiri fanga bonyana maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ni Rusila tun ka cɛsiri tun tɛ lalimanw setigiya tun ka sɔrɔ u kan o tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ yala Vladimir Putin n'ale Rusi jamana yala dun ye jumɛn de fɔ a ko Vladimir Putin ko ma Rusila kɛlɛbolo minnu bɛ yen n'o y'u ka jamana sɔrɔlasiw ye nka ni faso ka sɔrɔlasiw tɛ nka Rusila sɔrɔlasi kɔrɔw don minnu sɔrɔlasiya bannen kɔfɛ donko ni seko min bɛ u la sɔrɔlasiya baara la u bɛ taa u yɛrɛw ni feere ka kɛlɛ k'i fɛ u bɛ kɛlɛ kɛ jamanaw kɔnɔ nka u b'a kɛ ni wari de ni wari saraw ye u bɛ taa kɛlɛ k'i ye tubabuw b'a fɔ de ma ko mercenaires ko Rusiw ka u maaw bɛ Mali kɔnɔ yan ko Putin n'o ye Rusila jamanakuntigi ye Vladimir Putin ko ma ngalontigiya koyi ko nka a y'a jira k'a fɔ min bɛ Mali dugukolo kan ko olu ma bila ka na ko nin kɛlɛbolo minnu bɛ Mali dugukolo kan k'u m'u bila ka na o kɔni ye kuma min nanzaraw ka kunnafoni lase bondasow fɛ ko nin bɛ Mali marabaw ka kuma ngalontigiya ko sabu Mali marabaw dawaga ko Rusila de jamana bɛ k'u ka kɛlɛcɛw bila u ka kɛlɛdege karamɔgɔw bila ko Mali ye marifaw saw kɛ o tuma yala Vladimir Putin n'o ye Rusila jamanakuntigi yala ale kɛmɛ ka nin ko in kɛ jakumabɔ ye ka datugu a ko olu ka jamana kɔni nin t'a la nin ye Faransi kunnafoni lase bondasow nin ye olu ka laseli ye yala Mali marabaw kan ka jaabi di nin na wa an ka jamanaden dɔw ɲininkali u ko olu ta mun b'o kuma na Mali kɔni bɛ baara la mɔgɔw fɛ o Rusi jamana de ci kan tɛ
mali ni yɔrɔ si cɛ fana kɛla risila yɛrɛ kɛlɛcɛw ye nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɔw ka faamuyali kɛ k'a fɔ u bɛ ka Wagner ko kuma min fɔ Faransi de tun y'a jira k'a fɔ ko n'olu nana Mali dugukolo kan olu ni risila sɔrɔlasiw u tun y'a daminɛ fɔlɔ ko risila yɛrɛ ko ni Mali ye wele bila risila ma o tuma olu n'u ka minɛnw cɛ komi y'a ye k'a fɔ Mali tɛna u bila ko Mali bɛ ka labɛn kɛ nka ni y'u ka kumakan ni ye Faransi kunnafonilaselaw hali n'a sun y'a sɔrɔ k'a fɔ o y'a fɔ ko ni risila nana k'olu bɛ taa Mali ko n'a y'aw diya kɛ u y'o bila ko ni risila mɔɔw nana minnu tɛ risiw ka sɔrɔlasiw ye f'u bɛna kɛlɛ kɛ wari kama ko n'olu nana k'u bɛ taa Mali y'a jira k'a fɔ bɛnkan tɛ ale ni maa wɛrɛ cɛ bɛnkan bɛ Mali ni risila de cɛ u y'a datulu la ka da jaba la Mali ma fɔ ncincogi Mali kɔni tora ka kuma da kan o komi y'a ye k'a fɔ setigiya bɛ ka sɔrɔ Mali fɛ sisan u ka jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye ko kɛlɛ dɔ bɛ labɛn na sabu ka risila to Union Soviétique la risila fana tun ye jamanakuluba de jamanaw tun farala ɲɔgɔn kan o de waati Mali ni Risi la tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka u nana ci jamana dɔw y'u farafara ka bɔ risila la nka u kɛra u dama jamana ye Europe jamana b'a fɛ k'olu de bɛɛ fara u kan risila y'i bolo sin jamana damadama ma o jamana ninnu kɔni n'aw gɛrɛla olu la diɲɛ don o don aw miiri tɛ min na u bi bɔ a la o dɔ ye Ukraine de ye tubabu b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sabu n'u ye risila ka jamana kɔrɔ ninnu faron o bɛ risila fanga dɔgɔya risila ko Ukraine kɔni a ti fara u kan fiyewu o kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fo marifata ko kuma bɛ u sen na o yɛrɛ ko gannen don Emmanuel Macron i taara o kuma de la nka risi fana bɛ ka jamana kɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ farafinna jamanaw ni nin bɛɛ tun ye Faransi ka jamana minɛlen ye anw ka jamana b'o la Faransila tun ye anw faso k'u ba ka gwanforo ye nka kabili Assimi Goïta ni Choguel Kokala nana olu de y'a jira k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ Mali faso tɛ mɔgɔ si facɛ ye k'i bɛna i b'i sago k'a kɔnɔ o banna o kɛlɛ o de bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wa Mali ko ale ka jamanadenw ni bɛ ka halaki cogo min a bɛ san 10 bɔ bɛ Faransi nana ko a bɛ an latila diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara malidenw faali kan Assimi nalen a ko sisan kɔni dɔ kɛra anw bɛ dɛmɛbaa wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la olu de y'u bolo bɔ risila nɔfɛ a kɛra i n'a fɔ jɛgɛji bɔnna Faransi tɔn na hali Europe jamanaw sabu Faransi tun y'anw ka jamana tila de bɛn kɛra kan k'a fɔ Mali dugukolo a ɲɔgɔnna dugukolo nafama ka dɔgɔ farafinna jamana minnu kɛlen don k'anw lamini a bɛɛ kɛn bɛ ka dɔ bɔ u ka jamana dugukolo nafolo la n'i y'a bɔ sanu na foyi tɛ bɔ anw fɛ yan Niger filɛ nin ye a bɛ fɛn dɔ bɔ ko uranium o maa bɛ se k'a fɔ a bolo a ju de bɛ Mali la a bolo fara de bɔra Niger Faransi bɛ ko de bɔ n'o tɛ n'a kɛra jiri ye a ju de bɛ Mali la taji bɛ ten fɛn wɛrɛw bɛ ten a kɛra i n'a fɔ Faransi ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka dugukolo jukɔrɔ n'o kɔni ma di ale ma ale bololankolon don Faransi b'o kɛlɛ de la anw fa dugukolo kan n'i y'a ye k'a fɔ Faransi bɛ nin kɛlɛ in na kɛlɛ jamana in da la a t'a fɛ ka jamana in bila suba jamana de don dabirilen don jamana in joli de la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o baro de senfɛ sa Faransikaw ka journaliste a ye tigɛruma kuma ta ka Vladimir Poutine sɛgɛrɛ u fana y'a jaabi ni tigɛruma kuma ye u ka kumaw la u ko ko risila jamanakuntigi n'o ye Vladimir Poutine ye k'a ko tiɲɛ don siga t'a la fiyewu ko Wagner n'o ye risila sɔrɔlasiw dɔw ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛw ye ka nafolo kama ko u bɛ Mali dugukolo kan Faransi kunnafonilaselaw fɛ ko b'a jira k'a fɔ Mali an ka jamanakuntigiw bɛ min fɔ n'o ye k'a fɔ ka taa wari di risila sɔrɔlasiw kɛnyɛrɛ ye sɔrɔlasiw ma u kana jamana in kuma bɔ k'a fanga marabaw k'u nin kɔlɔsi k'u bɛ Mali marabaw ka kuma nkalontigiya de ko risila kɛnyɛrɛ ye kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan k'a tɛ risila ɲɛsira la risila jamana minnu bila la risila jamana ka cidenw tɛ Vladimir Poutine ye nin kuma in fɔ tuma min na Emmanuel Macron taara fɛ fa jamana kan ka taa ɲin'a fɛ cogo min kɛlɛ min bɛ
ni l'Europe jamana yere dama ni ñon che utasuma bize ka faawde senfe ni kuma yin fora ni kene tumeka ni de makuno ubafe ka me rishila yere jamana kuntigi da ko ale de rishila kelece munu be keleke u yere ka war mine ko rishila jamana kuntigi de u blakana uye rishila jamana kuntigi ka pumainde ko treme ka mugu bo ka abubu ka nyinyumbo ga udama semima uye ka fo kuna funla sila nyinyi ngali ke Putin na rishila jamana kuntigi la chogomi bamno ngo ima mi nyini nga ujabi dibidima ni kalukalu kan folaye ni mani njiye ni kono njiyalende nyini ngalila ni ka nyini ngali ke hakilimana ikaka ni jabi mi ubo jabi de dima Putin yode ke chorobani musokoroba utuma dola Wagner point awie ame kafo ko rishila sorlasi do minde rishila fanga ka sorlasi uye gananga jamana kuntigi utara kenyere barakela do nyini kafo ko ulu koni minade malibi wari sarawye wala malibe afadugulo nafama usanu ani femenu be dugulo jukoro maliba labla uye ubu sarabola ko malike me ka ware wele de bla o soldasi uma awye kuma ni me France kelema fo hali l'americain yero fona ka fo nyemo yafo hali an lamini jamana kuntigi ina fo Niger ina fo jamana ware ulu koni be mali de dala kele ko mali kembe kata wele bla rishila kayere soldasi uma ka ware sarawye hali tuma dola be ka jado bo ko ni rishu ka kele chawye minun de rishi jamana ka kele chawye uko solasi keme yirika chamando ko mali yen numbela jelen wele ukana mali maraba ko ko luma wele bla Wagner ma France ko teche ude tarasa u ba fe ka puma jago ya bo Vladimir Putin da ukafo ko ale de solasi nunu bla kana chukurbani musokoroba ali jere franyungan tomba ina fo je jamanaw uluka franyungan tomba no Nations Unies were nyimugo fana ko oshuka kelece munumbe kube mali dugoloka nga beba kalama kafu yeni ngalo njugu nyona de tige libi kama kafu ko karafi ba kaka jamana de va siri fana yeni ngalo sugu de tige kafu ko basara el azab ko fana be kaka jamana de buruja chugumu bisaka nan ngalo labene bebu kalama be dunya do kafu France bengani kulukulo akembe ka je jamana fitne ku kem malika be bisika ba malila chogomi oye francika la nyininde hali na ye ka fongalono afora ka fo jense bebe ulu bulo tseka wole kirila tseka nyangi fo tseka kewla ulero ka fo chogola koni kaso nyingali kera mali marabo fe ni mimba do ka fo Wagner be mali dugulu kan ko kanani daluye fuka sini yoroima dalu de masrola bada mali maraba mason ka foko Wagner be mali dugolo kan lugo ko uluye kelemina de san rishila bolo rishila de kelemina nunu kele de karamogo baw ani ku ka solasi jolo mblakana ukana mali deme chugumi mali biseka la benke daga jugumi sigilendo an faso dala o daga nunu biseka wuli chugumi kan nye uluka kan anga kante wa mekelin foye anga jimana chokorobani musokorobo aw nyebe anga makala ni una ne Joseph se ko sheria akadogo min no ye kuma min fo an nazara kaina ni ko kayele mabamanangana uteta fayre do tuma dolo kuma do fo min yire tekli ne bi se ko sheria ubuka kuma ke nazara kana no tlala ne be nyingali kele inda ke bamanangana chikorobani musoroba ni uka nazara kana uka bamananganta ka danyo ko rebi yire nyinga yala nyingali yere nyingali suku kelende wa oni nyingali ukera nyingali suku kelenye munajabi ubina fo kobido nyona ibi ala kalika fo iyo nyingali minke karisala bamanangana katlaka ke nazarakana ibi ala kalika fo mo kelente iba fo ko mo mi jabi ni iye kandron de fali yala kan fali ni kan nyingali yele mawa aide ube mi meto kana ni ku la kali bamanangana tichife ubabe nyami tu tafando ere ni mbese ki tafando amanchande nyingali yesigana nyingali de yala nyingali ye jumai yala ebise kana sonwa anye churune nyona kafwa anye piyawa
Vladimir Putin yala eka jamana amarabau ninte Wagner koina wa yala Wagner ninte auka kola beni wa yala ninte auka soldasi uye wa kubla kata malila wa yala ebise kinyijo au nyena kufoko ingalonfinye wa Vladimir Putin aya don abafe ka mami mbwada ako ninta shefolo ye nini eka jamana kundigi beni kuma info ika don ka fo ika jamana kundigi femimbe an fe nin ko la ba don cho ne ka jamana marabau uka hakilina e femye nin ko ina ika jamana maraba ika jamana kundigi jolin fle aba don ni ta shefolo yan bab make ne fa jamana rishila asende adate barakela kayre kele chemnumbe nabu kuma fola no beka keleke malila anga machile unte anda ko kalama ansintala wanda ere tala rishi jamana koni sintala datala waina famba don chukumi angoni me minjeria makoni ama ye kafo malila ninyo na barakela sugu be malidu wulukan min yere tela da ninte kukura ekoi au yero be jamana mununka uluka tasra demi au go jamana ubeni bara sugu nyonge ni jamana wara uyu ko ke ni nyonje ni hali na ya sorko mali min keke mali ta jofewa mali na keli mangawa a prepela tige dia humade ba fuye kan no bwala min goni rishilai min genyonya sute rishila au ya fo chogomi na be mali kuno otuma rishila sindala rishila datala asindala datala takalama nga jamana ni nyon chew yala ni ndet ni bara nyon teke jamana ni nyon chewa ni nyon ubisega ke mali marabau ani ni barake suku ni barake chake bunda so nyona ni nyon cheke ubisega ke ambina ni ngoyi laje jinyo manjoli nanga mbisiga kanga nuko bwala ibi kapma mi fo on sentala de chorba ni musorba ni mai fora bamanga na ya me koni abe femi njira doro ni au ko Wagner be malidu goloka komi ya fo chokomi na abe on sentala rishila jamana sentala datala wani ndaga ko labeni ebado akanyi ngali be muira yala Vladimir Putin de Wagner sroda su blaka ta malidu golokan wa chorba ni musorba ufunga prepare la tiga dia huma neju sema fo ka fo Wagner tiade ne mu fode ngani ngali min kera Vladimir Putin na ay jabi min di Francika kuna fon la selama ni awmode umbe nu be nazara kame na ya so ko kuma mi fora ko ne yelma douala nu be bamana ngame de sabu chikorbani musorobo awmode un chama me ma kala ni ministre bala docteur bala kala amba fo mamunu mako ma kala ne mbo madeli ka pmado fawye ne ka chikorbani musorobo chawraba do ko mago ende ngona mumba ako ango ko nazara uye ko dona uye ayande umblakata nazara nga ko me français de male anyu umblakata kata chinyo na bokanda kata doni ni kasegi umi doni masegi wa ande masegi amande ni ne ko ngo bautuma ayo munun jikata olu ma kele masegi wa o ma kele ngoni masegi ide jikata ba kande bada bebe defo ga iden zigina kana aga dugula surugu kamba da iden jigata abit atarani bakande ga sigindo ani surugu kane sigina iden zigina wa iden masigi ne ko ba iden ngoni masigi iden sagabla kata surugu sigina kana uti de basro bakoro ngolo de bala basro bakoro ngolo de bala ga surugu de do akocho echimanye akochifa na manye sabu anyu blagata de kukata ukona ambo segana malila jebi makala ni ngulu abete de hali minu ngala nindu minu yikalange doni kosaina hala te sangilimbo ima do kumagame asimu ko yelen sanfe tanyini kama tumamina asimu ya ye kafo ulukuni tanyini ngela udu asimi duni jigi kufili olu laba olu mingo asimun kai
fanga bi yelema jamana yin ci raw fe politique mo ya donta ka so politique mo bete wallahi ne jose be politique mo don ni faso indoluma ate tota ne mo don lu dona politique la ku na politique la ma de to ambe domine na foko bi ni fema boka na flola fema fraka umu be dimisinu mbala balipu bala ni jose be do don la mima don na tuntura na tuma do politique la ay je bonye besoro ay je karama besoro nga nana kabe fasojo ma min shi donde chokoroba heto ay ya fama ma min shi madon olu de be o manu no buruja benyana ku dambela gushi wallahi chokoroba kuma min fonyi ako umu ke kafsa minu mokai ubaka kafsa minu mbai ufa kafsa minu vai uyere kafsa ni minu ye obonu de buruja malikono bi nimba fo akafin kle gandre dreve kle gandre ndre yono ma ko ni ta fo ka fo ite fenfi no kle no fere nga ba fo de ko he nvine ni galai kle gandre dre benyana wallahi sudila ulu de ba fo ko ni njeme katime no keneka o mo de baby kuma be ulu de da nta bitime laya nga bitime laya nga yana nga blasa ni bamokota kiumbe kuna be no be farala bamako kan wenzembola ne radio se Traoré be wenze chikoroba ni musoroba asraba glande moblin saba moblin nani bisaka nyongo soro akare ukono wa kene be je dungodu ni ko bentu la chikene udla ibe misri bawjo ibe qur'ane kalambaw ke ibe wajuli kero baw sigi halini ba feka yoro minun ke suguye iba feka yoro minun ke dokotoro soye ni bedbe wenze nga wenze jamana dew ye danaya taka dama munun kai ube kata o sran nunde purti doni nyame ka foko anga jamana kula tikela do fanga be kalifa mununa na bi foluma ku préfet ani gouverneur ulu ni meru de bidu janvala a kram gasimu ni man wenze ko ilaje shugel ko kala maya ite wenze ko ilaje cheni munu make ibe ka wati nango ko ibe ka ya beche au ko ibe ka cheninge ko au na dlali kama na mo koloshi mamunu ndafe ka wenze kene ufere kwa do ufere la kaba kata kene ba utla ku ufere